Hal-hal yun. Padat. And this is pansit. Wow, gidaganan ra. This is my first time to do hiking. Oh my god. And it's very very hingal-hingal talaga siya. How did you know? I never I neither I needed someone like you in my life. Ay, hindi rin pala madali, no? Kaya mo maabdanan. Wah, daganan ra, oh. Hal-hal na niloon. Oh my god. Let's go up, guys. Do you really think that we can do it? Naghalhal na daw, me. Oh my god. Nga na siya kataas, guys. Mga kakunyang. Pumunta lang dito para sa picture and video. Vlogger pa more. What should me kahibaw asa may paingon? Just kidding. Dito. Go up there. We need to go. Ikaw rin lagi una kay ikaw nakaduwa lagi ko. Like you in my life. Gutom abutin namin ito. Ha? Oh my god. Parang wala kaming bukid sa ano. Wala kaming bukid sa Dinagat Island. Sa una, pagtuon mig bukid, masuko pa mi. Kay gusto rin ako magduwa. Pero no choice ako kasi kailangan talaga. Halhal! Wala bang batag doon? Kaya, inani jud. Oh my god. Mga naog na ta. Buni, wa pa mi nag 1/4. Nag-declare na siyang manguli nami. Dili may maubo. Nag-among gigtan o sa... God, Buni. Halhal is real. Go, go. Balik pa tayo. Lili. Surrender. Wa pa magkatunga. We really don't know kung asa may ani paingon. Palaban taan ni oy. Very, very, very high talaga siya, guys. Alam, pag naog na to ani. Kaya pa ter? Kaya pa. Umang naog noon tag mga on. Tara. Well, dang among kuan. Well, dang among hiking. Ano ko man? Kaya mga naog na. Mga naog kunog mga on. Okay, diyan ka kang. Palaban tag hawid. Palaban ko na mighawid kay. Hindi ko. Ito man ni maabot ni vlog dito. Tanaw kang. This is my first time, you know. Palaban tag hawid uy. Oh my god. Needed someone I needed someone like you in my life. Ay, hindi Nawaya rin na. pala madali, no? Pag muna ka. Ginoo ko. Mamaya ni paingon. Go up there. Go. Binito ko. Ikaw rin lagi una kay ikaw nakaduwa lagi ko.
Bata. Wala bang batag doon? Kaya, inani jud. Oh my God. Mga naog na ta. Tanaw. Hindi mo ba nakikita? Unsa may imong ika-rate sa imong hiking? 3. 3. hiking experience rate 3. Oh my gosh. Ipaningot. Surrender. Dari nag-hiking na daya kadlok. Kunyang. Hadlok sa lugar. Unsa? It's very, very, very scary the lugar you see. You see, oh my god, all that thing here. This one is like Oh my God. Hala Kang. Nice Kang. Nice. Nang may taga-picture niya. May sariling sikap. Okay. And that's all for today. Natapos ang aming hiking.